তৃণমূল কিষাণ ক্ষেতমজুর সংগঠনের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিত হলো কর্মী সভা। এদিন উত্তর দিনাজপুর জেলার গোয়ালপুকুর ১ নং ব্লকের শাহপুর ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত হাটডুবকুল প্রাথমিক বিদ্যালয় ময়দানে অনুষ্ঠিত হলো তৃণমূল কিষাণ ক্ষেতমজুর সংগঠনের কর্মী সভা। এদিনের এই কর্মী সভায় একাধিক বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এলাকার প্রচুর মানুষ উপস্থিত ছিলেন এই কর্মী সভায়। সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরা হয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের কথা। আজকের এই কর্মী সভায় উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কিষাণ ক্ষেতমজুর সংগঠনের ব্লক সভাপতি মোহাম্মদ দবির সাহেব। উপস্থিত ছিলেন শাহপুর ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মোহাম্মদ নুরুদ্দিন, তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি আব্দুল খালেক, কিষাণ ক্ষেতমজুর অঞ্চল সভাপতি মোহাম্মদ আক্তার, উপপ্রধান রশনি পাল, পঞ্চায়েত সদস্যের প্রতিনিধি আফতাব আলী ওরফে দুলাল, তৃণমূল নেতা সঞ্জয় বিশ্বাস সহ একাধিক তৃণমূল নেতৃত্বরা। আসুন দেখে নেব আজকের এই কর্মী সভার চিত্র। आज का ये हम लोगों का प्रोग्राम खास मकसद था कि किसान खेत मजदूर के लिए हम लोग प्रोग्राम रखे। खासकर ममता बनर्जी साहिबा हम लोग का सीएम वेस्ट बंगाल का, जिन्होंने नए स्कीम बनाए हैं कि जो लोग खेत मजदूर में काम कर रहे थे खेतों में, उनको भी कुछ रुपया दिया जाए। तो ममता बनर्जी साहिबा ने इस बार उन लोगों को 2-2 हजार करके 4,000 रुपया सालाना देने के लिए वादा भी किए हैं और फॉर्म फिलअप भी करा दिए हैं और दे भी रहे, किसी किसी का रुपया घुस भी गया है। क्या लगता है इस बार ग्वालपोखर तरफ से जाएगा? बिल्कुल, ग्वालपोखर में जो तरक्की हुई है उस तरक्की के हिसाब से ही लोग वोट देंगे। आपका नाम? मोहम्मद अख्तर आलम, भैया खेत मजदूर अंचल प्रेसिडेंट। आप खेत मजदूर नुकसान हो हर बार के तरह हमारे सीएम अगर नुकसान होते हैं तो इस बार भी देंगे। नुकसान अगर पता लगा कि इस जगह में नुकसान हुआ है, भुट्टा मकई गिरा हुआ है, तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन करना होगा या हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, हम ऊपर से कांटेक्ट करेंगे, फिर आपको भरपाई होगा। क्या আমাদের এই যে কৃষি কিষাণ নিয়ে আমাদের বুথ লেভেলের ক্ষেত মজুরি নিয়ে আমাদের এই বুথ লেভেলের এক মিটিং ছিল। মিটিংটা আমরা করলাম এখনই। কি সারা পেলেন এখানে সাধারণ মানুষের সঙ্গে? সারা তো ভালোই সারা পেলাম। এই যে একটা বুথের মিটিং, এটা অনেক লোকজন ছিল, 300-400 লোক ছিল। তোমরা তো দেখতে পেলা, সব অনেক লোকজন ছিল। ওই লোকজন নিয়ে সব যেটা আমাদের আর কি, যেমন কৃষক বন্ধু, এগুলো তো সব আমরা পাচ্ছি। তারপরে যে নতুন স্কিম চালু হয়েছে, এগুলো সব কিছু কিছু টাকা ঢুকে গেছে, আরো যাদের ঢুকেনি ওদের ঢুকবে। যাদের জমি ছিল না ওদের তো 2,000 টাকা করে দুইবারে দিবে, 4,000 টাকা তারা পাবে। কিছু টাকা ঢুকেও গেছে, এরপরে কিছু ঢুকেনি, ওগুলো বাকি আছে, ওগুলো পাবে। সে যাক না, দেখেন বিজেপি আপনার সভা করছে, ও বিজেপির সভা নিয়ে তো আমরা কিছু বলবো না। ও আপনার প্রধানমন্ত্রী আছে, কলকাতায় সভা করছে, করুকও, বললে তো কোনো আমাদের যায় আসে না পশ্চিমবাংলালে। মনে করছেন না আপনার অঞ্চল থেকে এবার কতটা লিড যাবে? আমাদের অঞ্চল থেকে ভালোই লিড যাবে, 5-6 হাজার তো লিড যাবে। এই মিটিং এর পরে সাধারণ মানুষের জন্য আপনার কি বার্তা থাকবে? আমরা তো সাধারণ মানুষের কাছে, আমরা এরপরে তো আমরা বাড়ি বাড়ি যাব, বাড়ি বাড়ি যাব, আমরা প্রচার করব, আমাদের উন্নয়ন মানুষের কাছে তুলে ধরবো, যে আমরা যাতে আমাদেরকে ভোট দেয়। আমার নাম নুরুদ্দিন, শাহপুরের প্রধান। আজকে আমাদের শাহপুরের ডুবগোলে স্কুলের মাঠে ক্ষেত মজুরের একটা কর্মী সভা ছিল। ওই কর্মী সভায় আমাদের সব নেতাবর্গ বা তৃণমূলের কর্মীগণ সবাই আমরা উপস্থিত ছিলাম। আমাদের ব্লক প্রেসিডেন্ট দবির সাহেব ক্ষেত মজুরের, উনিও ছিলেন। আমাদের আক্তার সাহেব আমাদের অঞ্চলের ক্ষেত মজুরের অঞ্চল প্রেসিডেন্ট। আমরা সবাই মিলে একটা ডুবগোলে কর্মী সভা আয়োজন করা হয়েছিলাম এবং ওই কর্মী সভার আয়োজনের প্রোগ্রামে আমরা এখানে সবাই উপস্থিত ছিলাম আর ওটা করা হলো। আপনাদের গোয়ালপুকুরের লড়াইটা কাদের সঙ্গে হতে পারে? গোয়ালপুকুরের লড়াইটা এখন যে পরিস্থিতি আছে, বিজেপির সাথে তৃণমূলের লড়াই হবে, কিন্তু বিজেপি এখানে আমাদের ঠাঁই পাবে না। কোনোদিন গোয়ালপুকুরে পাইনি জায়গা, কিন্তু গোয়ালপুকুরে কোনো লড়াইয়ের দেখছি না আমি। আমার চোখ দিয়ে দেখলে গোয়ালপুকুরে কোনো বিজেপির সাথে কোনো লড়াই কোনো প্রশ্নই উঠছে না। হ্যাঁ, আমরা মানুষ যারা উন্নয়ন পেয়েছে বা উন্নয়ন মমতা দিদি দিচ্ছে, সেই বার্তাগুলো আমরা ডোর টু ডোর পৌঁছাবো। যাদের ভুল ভ্রান্তি বুঝিয়েছে বা অন্য লোক এসে ওদের মাথায় অন্য কথা বুঝিয়ে ওই লোকটাকে বিভ্রান্ত করছে,
আমরা চাইবো ওই লোকটিকে বিভ্রান্ত অন্য জায়গায় না গিয়ে আমাদের কাছে এসে আমাদের সাথে একসাথে যোগ হয়ে আমরা একসাথে ভোট দিয়ে আমাদের গোলাম রাব্বানি কে মানে টিএমসিতে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করে মমতা ব্যানার্জির হাত শক্ত করার জন্য আমরা এটা পরিকল্পনা বা শাহপুর 1 জিপি নিয়েছি। গ্যাসের দাম বৃদ্ধি হয়েছে, গ্যাস সংকটে পড়েছে সাধারণ মানুষ, কি বলবেন এই বিষয়ে? গ্যাসের দাম, আমি রাজনীতিতে তো 2002 থেকে ছিলাম, কিন্তু তখন সক্রিয়ভাবে ছিলাম না, তখন আমার দাদা ছিল। তখন থেকে দেখছি যা মোদি আমাদের ভাষণ দিতেন যে আচ্ছে দিন আएंगे, তা আচ্ছে দিন এসেছে। গ্যাসের দাম 500-400 থেকে 1200 হয়েছে, এবার 1500 হলো। পেট্রোলের দাম 50 টাকা থেকে 100 টাকা হলো, ডিজেলের দাম 40 টাকা থেকে 90 টাকা হলো। এইটাই তো আচ্ছে দিনে এসেছে। এই মোদির এত ভুল, মানে ভাওতা মানুষ পড়ে, আর কেন যে পড়ে, যারা পড়ে ওদেরও আমি বলতে চাই যে ভাই তুমি একটু দেখো ও কি বলছে, ও কি করছে। এটাই তো ওদের মানে মানে মিথ্যা প্রচার করা, মানুষকে বিভ্রান্ত করা, মানুষকে লক্ষ্য থেকে মানুষ সরে যাওয়া, এটাই ওদের মূল উদ্দেশ্য। এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের লড়াই, মানে জাতিগত লড়াই করা। এর আগেও অনেক রাজনীতিবিদ ছিল, অনেক রাজনীতি করে গিয়েছেন, কিন্তু এরকম আজকে যদি আমাদের এরকম ভেদাভেদ থাকতো, আজকে আমরা ইংরেজদের শাসন থেকে উঠে আসতে পারতাম না। আজকে ইংরেজদের আমরা হিন্দু, মুসলমান, শিখ, ইসাই সবাই একসাথে মিলিত একত্রিত হয়ে আমরা ইংরেজকে আমরা বাংলা থেকে তাড়িয়েছি। আশা করি বিজেপিকে আমরা বাংলা থেকে তাড়াবো, এটা আশা রাখছি। আমার নাম দুলাল, प्रधान मेंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव शाहपुर 1 जिपी। नाम श्रीमती ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी के नेत्री। उन्होंने खेत मजदूर का एक शाखा खोल के रखा है। ये शाखा सेल की मीटिंग है, खेत मजदूर का मीटिंग था। ममता बनर्जी ने तमाम लोगों को ये स्कीमें दी, लेकिन किसान लोगों को भी कृषक बंधु देती थी। इसके बाद कुछ किसान और मजदूर जो माइनस हो रहे थे, उनके बेनिफिट नहीं पा रहे थे। ममता बनर्जी ने इसी महीने में एक स्कीम लॉन्च की, जिस स्कीम का नाम जो स्कीम कि जिस आदमी के पास कृषक बंधु पाने के लिए इससे पहले जमीन का होना जरूरी लाजमी था, लेकिन ममता बनर्जी ने एक स्कीम खोल दी कि बगैर जमीन वाले भी अप्लाई करें, और मैं गैर जमीन वाले को भी यानी खेत मजदूरों को भी ये स्कीम से वंचित नहीं करूंगा। स्कीम के जरिए 2 साल में 2 मरतबा, 2 सीजन में, एक शीत के एक और गर्मी के सीजन में 2-2 हजार करके रुपया दूंगा। हम लोग सब कोई जितने यहाँ हैं जो सुनने वाले थे वो भी तृणमूल के सैनिक थे। हम लोग जितने यहाँ लीडर थे हम लोग सभी तृणमूल के सैनिक हैं। हम लोग आज ये मीटिंग करके यहाँ के लोगों को और ये बच्चों के लिए जो स्कीम लेके आया वो सब का चर्चा कर रहे थे। हम लोग ममता बनर्जी को वार्ता को लोगों के पास दे रहे हैं, और ममता बनर्जी को क्या वार्ता दे रही है, वो वार्ता हम लोग ममता बनर्जी को भेज रहे हैं। आप लोगों ने देखा, मैंने लोगों से सवाल किया कि हम लोग जो आए हैं, आप लोगों को ममता बनर्जी की वार्ता को सुना नहीं आया है। आप ये सुनने के बाद आप लोगों का क्या वार्ता है जो आप लोग ममता बनर्जी को देते हैं? लोगों ने ये जवाब दी, मेरे ये जेंट्सों ने दिया, मर्दों ने भी दिया, और मेरी माँ बहन ने बिलखसूस बोले कि हम लोग इस ममता बनर्जी को ये वार्ता देते हैं कि आप ममता बनर्जी को हमारा वार्ता लीजिएगा, पहुंचा दीजिएगा कि ममता बनर्जी जब हम लोगों के साथ है, हम लोग ममता बनर्जी के साथ है। हम लोग इस मर्तबा तमाम वोट, 4थी मर्तबा उनको ये सीएम बनाने के लिए सब वोट ममता बनर्जी के खाते में डालेंगे। यही बाद तो विधानसभा चुनाव है, इस चुनाव से शाहपुर अंचल को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? चुनाव के बारे में मैसेज तो यही देना चाहेंगे कि अगला मर्तबा यहाँ जो कुछ वोट इधर उधर हो गई है, जिसकी वजह से यहाँ के रिजल्ट तृणमूल कांग्रेस का कुछ नीचे है, और अभी हम तृणमूल कांग्रेस को यह वार्ता देना चाहते हैं, जैसे हमारे सब केडर, हमारे प्रधान, हमारे मेंबर लोग, हमारी माँ बहनें,
हमारे किसान, खेत मजदूर सबको अभी कॉन्विंस हो गया, कॉन्विंस है बोलते हैं कि हम लोग इस मरतबा ममता बनर्जी के वार्ता देते हैं, ममता बनर्जी को ज्यादा से ज्यादा वोट देंगे। इससे मैं ये उम्मीद करता हूं कि इस मरतबा जितना घाटती था उस घाटती को पूरा करके कुछ और प्लस करेंगे ये अंचल।